Matiz avtomobillarını tatып көргөзөбүz. Андыктан бизге подписка жана лайк басканды унутпаңыздар. Анда эмесе биз кеттик. Matiz 3 автоунаасына 450 миң дейт. Бир обзор кылып коелу. Эгерде баасы кызык болгон болсо, ушул номерлерге карала бересиздер. Мынакылар Matiz 2 автоунаасы 355 миң сом экен. İçinde salonu canlı eкен. Plonkada seslerimiz. Başımızda var. Salonu. Bunun bağısı kança? Aka? Maşından bağısı kança? 410 ming. Matiz 3 avtounası. Şunday kızıl düştü eken. 410 ming deydi. Bağısını şu numaralarga qaralsanızlar bo'ladi. Bağısını düşürüp berishayotgan. Tiko avtounası JV 97 eken, bağısı 323 ming deydi. Şu numaralarga qayrilib to'liq ma'lumot olsanızlar bo'ladi. Sizga bir ko'rgazib qo'yamiz. Bağısı qancha ekan? 280 ming. Bağısı 280 ming ekan. Отличное состояние deydi. Shunday qizil tusda. Ejilerimiz minsa bo'ladi ekan. Salonda bir tartib ko'rgazib qo'yaylik. Avtomat коробка. Ушундай да кызым айтып сатылат экен. Баасын 280 миң дейт. Bir көрүп койсоңуздар болот. Толук маалымат ушундай бар экен. Караңыздар. Арзандатып беришет. Ушул Matiz 2-ни 320 миң дейт. Толук маалыматты ушул нөмерлерден сурасаңыздар болот, эгер кызыккан болсоңуздар. Sizlarga bir obzor qilib ko'rsatib qo'yamiz. Bugun kechki ertaga chiqib qoldi. Bo'ldi. Mashina bahosi qancha ekan aka? Matiz 3 avtounasi oq tusda ekan, 430 ming deydi. Agarda ала турган болсоңуздар ушул номерлерге карасаңыздар болот. Маалыматты да беришет. Salonda ko'rgazib qo'yamiz. Shunday sonun brendi salondan ekan. Daha bir Matiz 3 avtounasi bağısını 340 ming deydi. Eğer de qiziqqan bo'lsangizlar shu nomerlarga baylansanızlar bo'ladi. Matiz 2 avtounasi 320 ming deydi. Kemiti biraz deydi. Nomerlerini daha taqtab aytamiz. Nomerinizni aytib qo'ysangiz. Men mashinani sotib oldim. Ha, sotib oldingizmi? Bo'ldi. Bu. Basını aytib qo'ysa, ukam so'raysiz. O'sha basini aytanda so'radim-da. Qanday bir basini aytmay 200. Короче, 310 ming deb. Basini 310 ming deydi. Daha kemiti jo'llarda bor ekan. Salonni bir ko'rib qo'yingizlar. Shunday.
Matiz 3 avtounasi 450 ming deydi. Shu nomerlarga qarab ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Qaysi kanal kom? Qisqa qor. Qisqa qor, qisqa qor. Avtomat коробка. Salon bir ko'rib qo'yingizlar. Mana do'stlar, o'sha Matiz ekini bahasini 220 ming deydi. Agarda qiziqqan bo'lsangizlar, qarilsangizlar, akalaringiz javob beradi. Matiz dag'i 2 avtounasi oq tusda ekan. Mana shuni qilsangiz bo'ladi. Bahasi qancha? 300. 300 kemi var deydi. Salonda bir kira o'zib qo'ying. Shunday salonda ekan. Qarilsangizlar bo'ladi. Matiz 2 avtounasi 260 ming deydi. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, o'sha nomerga qaraysizlar. Matiz 3 avtounasi 350 ming deydi bahasini. Shuni bir ko'rib qo'ysangizlar. Agarda qiziqqan bo'lsangizlar, o'sha nomerlarga qarasangizlar 350 ming kemi bor deydi. Matiz 2 avtounasi. Mashina bahasi qancha ekan aka? 260 ming deydi. Matiz 2 nomerlari. Shunga qaralib, to'liq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Matiz 2 230 ming. Shu nomerlarga qarasangizlar bo'ladi. Agarda qiziqqan bo'lsangizlar, bir o'zib qo'yasiz. Matiz 2 240 ming so'm deydi bahasini. Agarda qiziqqan bo'lsangizlar, like bosib ketingizlar. Jana shu nomerlarga sizdan o'qitsangizlar, to'liq ma'lumot berishadi. Matiz 2 avtounasi bahasini 260 ming deydi. 2005. Shu Matiz 3 avtounasini 330 ming deydi. Qiziqqan bo'lsangizlar, shu nomerlarga qaralaysizlar. Şu Matiz'in canında bu Matiz 2 avtounasi 230 ming. Agarda qiziqqan bo'lsangizlar, qarasangizlar bo'ladi. Matiz 2 avtounasi 190 ming. Şunlarga qarasangizlar bo'ladi. Şu Tikolarda satılatken. Bahası qancha aka? Qancha? 190 kemi var deb. Shu nomerga qarasangizlar bo'ladi. Tikon bahası qancha aka? Tikon bahası qancha? 80 ming. Kemi var mı? 80 ming kemi var dedi. Şunlarga qarasangizlar bo'ladi. Tiko. Şu haq tusda tikolar sotilayotgan. Bahasini 120 ming deydi. Hadoy bar yo'g'i. Zinq deydi. O'sha tikolar qizil tusda. Bu yerda oltiran bo'lsangizlar, o'sha 3 tikoning bahasi 1 ekan. 120 ming deydi. Bahasi o'xshashlar, kemi bor deydi. O'sha nomerlarga qaralaverasizlar.
Мына ушундай тикода бар экен. Баасын 150 миң сом дейт. Жылы 96. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Сиздерге толук маалыматты беришет. Ушул тикода сатылат экен. Баасын 80 миң сом дейт. Мына ушул номерлерге кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Мына ушул тикону 130 миң деп жатат экен. Кеми барбы? Кеми бар. Силерге бир көрсөтүп коелу. Автомат коробка. Ушул номерлерге звонок кылып толук маалымат алсаңыздар болот. Ушул тикода сатылат экен. Баасын 120 миң дейт. Толук маалымат ушул номерлерден алсаңыздар болот. Ушул тикону 120 миң дейт. Ушул жерден звонок кылып толук маалымат алсаңыздар болот. Достор, тико кимдики мына? Канча баас? Баасын 240 миң дейт. Состояние. Son bir görüşürüz böyle. Şu tikoda satılат eкен. Tikonun baası kança aka? 160. Baası 160 ming deyt. Şunda yabalda tiko eкен. Baası 160 ming. Kemi var. Uşul tikoda satılат eкен. Baasını 100 ming deyt. Kemi tutta berişet eкен. Uşul номерге кайрылсаңыздар болот. Жылы 94 eкен. Ушул тиконун баасыны 90 миң дейт. Мына 96 сижилка. Толук маалымат ушул номерден алсаңыздар болот. Ушул лабонун баасыны 370 миң дейт. Бишкектен келди дейт. Так. Эгерде кызык болгон болсо, ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Бул лабонун баасы канча экен ака? 500 миң деп кой. Ушул лабонун баасыны 500 миң дейт. Чиреги жок, таза лаба болду экен. Ушундай лабалар да бар экен. Баасыны 570 миң дейт. Ушул номерлерге чалып кайрыласыздар. Бул лабо да сатылат экен. Так. Ушул номерлерге кайрыласыздар. Акчасы канча? 580. Баасыны 580 миң дейт. Daha bir labo. Baasını 460 ming deyt. Эгерде кызыккандар болсо, ошол номерлерге кайрылсаңыздар болот. Бул лабон 600 миң дейт. Кемитте беришет экен. Краска родной. Бул ДАМАЗ автоуназ экен. Баасыны 350 миң дейт. Эгер кызыккандар болсо, ошол номерлерге кайрылсаңыздар болот.
Ушул лабо сатылат экен, баасы 470 миң дейт. Мындай аркасында тенттери бар экен. Кызыккандар болсо, ушул номерлерге кайрылып коесуздар. Силерге жооп беришет. Мына ушул лабону 280 миң дейт. Кызыккандар болсо ушул номерге кайрыласыздар. Мына ушул лабону 300 миң дейт. Мына эгерде кызыккандар болсо, ушул номерге кайрылып коесуздар. 97-жылкы лабо экен. Ушул көк түстөгү лабону баасына 320 миң дейт. Ушул номерге кайрылып сурасаңыздар болот. Силерге бир көргөзүп коеюн.